Alors, d'abord, باش نخدمو le TD3. TD3, باش نخدمو فيه باش نعملو une manipulation des tableaux. Donc, exercice 1, قال on définit le tableau suivant. Donc, عطانا التابلو هذا فيه un tableau في وسطو plusieurs tableaux associatifs. Donc, directeur, شكون هو directeur. Donc, كل تابلو كل sous tableau هو عبارة على les caractéristiques تاع cette personne là اللي هي directeur. Donc, par exemple, le directeur, prénom c'est Mohamed, nom Ali, âge 55, ville Tunis, et ainsi de suite. Donc, quelles sont les clés du tableau personne et leur type. Donc, on a les clés Romain, directeur, financier, comptable, informaticien, secrétaire et chauffeur. Type متاعهم, bien évidemment, chaîne de caractères. Ok. Ensuite, de quel type sont les valeurs de ce tableau? Quelle est la valeur associée à informaticien? Informaticien, فيها tableau هذا. Donc, prénom c'est Ahmed, nom El Kefi, âge 33, ville Jendouba. Ok. بعد créer un fichier PHP en utilisant le logiciel Notepad++. Enregistrer le fichier sous le nom affichage.php dans le dossier de votre site web. Donc, c'est déjà fait en Diana. Ok. Ensuite, allez écrire une fonction permettant d'afficher le tableau dans son ensemble. Ajouter une première ligne contenant les clés prénom, nom, âge et ville. Donc, نرجع mon fichier هوني. Tout en haut, نحل script PHP اللي في وسطو باش تعمل déclaration تاع ma fonction. Donc, نجم نعمل par exemple le mot clé déjà pour déclarer une fonction هو c'est function. نعطيها اسم. Donc, par exemple, نسميه display table, par exemple, qui prend en paramètre un tableau T. Et cette fonction va retourner une chaîne de caractères, elle est pour le moment HTML, ou initialisée comme étant une chaîne vide. Et au fur et à mesure, les itérations dans le tableau qui va mener les faits, on concatène des valeurs, des chaînes de caractères à chaque fois pour construire notre code HTML qui va être affiché par la suite. Donc, نجم نبدا هوني. أول حاجة باش نعملوها وقت باش نحبوا نافيشيو un tableau HTML. Donc, bien évidemment, le balise c'est table. Donc, نجموا نبداو هوني par exemple directement من غير ما نعملوا une initialisation à fichier vide. Donc, table, de HTML plutôt تاخو la chaîne de caractères table comme étant du code HTML. Ok. Ensuite, de HTML point égal نبدا في ma concaténation الاولى. خاطر قال لي في l'énoncé قال لي ajouter. déjà نرجع لنا l'énoncé. donc قال لي ajouter une première ligne contenant les clés prénom, nom, âge et ville. donc نرجع لنا dans un tr في كل tr باش يكون في وسط th. donc الكاز الاولى هي prénom. Donc, نجم هوني نعمل un peu d'annotation pour avoir un code plus lisible. Donc, th الأولى باش يكون فيها prénom. th الثانية باش يكون فيها nom. th الثالثة باش تكون فيها âge. Et finalement, ville. Donc, pour le moment, de la HTML تاعنا فيها table. ومن بعد une ligne tr فيها 4th. Ensuite, avec une boucle for each, je parcours mon tableau associatif. Donc, le tableau que je vais comme paramètre maintenant prochainement, le tableau personne ou le tableau associatif. Donc, for each, $t as $key flèche $tab, puisque tab هو اللي باش يكون ces tableaux là à chaque itération. Ok. Donc, في l'itération الاولى $key مش تكون فيها financier, $tab مش تكون فيها التابلو هذا. احنا باش حشنا باللي فالور الموجودين تحت التابلو هذا. دونك نعاود فور ايتش واحدة أخرى. فور ايتش $tab باسكو هوني $tab كوريسبون هذا. دونك $tab as $key فلاش $value. دونك نجم منا نبدل $k فلاش $v. $k correspond مرة البرينون بعد نون بعد اج ومن بعد فيل. $v باش تكون مرة فيها
Mohamed, Ali, 55 et Tunis. Donc هوني شنو باش نعمل؟ باش نعمل دولار HTML point égal وباش ناخذ la valeur الموجودة à chaque case كما قلنا. Donc هوني les valeurs bien évidemment لازم يكونوا في وسط DTD. وهوني نحط دولار V. Ok, donc on y a chaque itération من التابلو هذا le sous-tableau باش نعمل DTD فيهم les valeurs. Donc الأولى فيها محمد بعد علي بعد 55 بعد تونس. و bien évidemment puisque les cases نتاع التابلو لازم يكونوا في وسط TR donc في الفوريتش الأولى نعمل دولار HTML point égal TR. ok donc on y بديت concaténer tableau زدتها TR فيه prénom nom âge ville ainsi de suite. ok ومن بعد دولار HTML زدت لصقت لها TR باش نتعدل الليني اللي من بعد وين مش نبداو لي TD اللي هما لي فالور. عملت اون سيري دو TD اللي فيها لي فالور هذوما اللي حاجتي بيهم. اون فوا كملت لي TD الكل نعمل دولار HTML point égal نسكر TR tout simplement. ok une fois كملت mon parcours نعاود نعمل دولار HTML point égal et vous l'avez deviné نسكر mon tableau. ok et à la fin باش نعمل return دولار HTML. و dans mon script لنا بعد ما ديكلاريت mon tableau personne نعمل echo donc عندي اسم ما فونكسيون سميتها display table تاخذ comme paramètre دولار personne. donc j'actualise ma page نمشي l'affichage.php donc قال inspect for each في اللينية 14. donc نمشي ligne 14 donc je fixe mon point virgule اللي كنت حاطه في وسط chaîne de caractères. j'actualise يولي عندي توا un tableau HTML. نجم pour avoir un meilleur affichage نزيد par exemple هوني une balise style donc table باش تكون border collapse valeur collapse باش نلصق لي تابلو لبعضهم. ensuite les TD et TH باش ياخدو border un pixel solide bleu. ok donc j'actualise déjà عندي un meilleur affichage. ونجم نزيد un padding de 5 pixels en haut et en bas et 10 pixels à droite et à gauche. donc j'actualise وهكا عندي un meilleur affichage. توا la question qui se pose si أنا j'ai décidé باش نبدل les clés de mon tableau. donc par exemple prénom نحب نبدلها first name par exemple non c'est last name. إذا كان أنا باش نقعد نبدل à chaque fois dans mon tableau لنا ça sera pas très pratique. donc هوني شنو نجم نعمل la génération de cette partie de code HTML اللي هي les sans-têtes تكون dynamique. donc كيفاش نعمل bien évidemment هوني باش تدخل في وسط البوكل. donc نجم نبدا هوني نحط un commentaire نحط génération DTH وهوني DTD. donc هوني l'idée هي شنو je vais déclarer déjà une variable باش نسميها isThead باش تاخذ valeur true. ok donc شنو باش تصلح لي isThead هي c'est de vérifier est-ce que انا قاعد نجينيري في الTH ou non. donc اذا كان انا قاعد نجينيري في الTH déjà هوني مازلت ما جينيريتش الTH donc باش ندخل للكود هذاك. وكيفاش نعمل الحكايه هذه bien évidemment avec un test. donc نقولو if is thead je vais générer mes balises th نحط في وسط الكود HTML نتاعي هذا. اوكي وتوا شنو باش نعمل باش نعمل for each كيما عملنا هوني بالضبط. donc دولار تاب فلاش دولار كا فلاش دولار في. donc شنو باش نعمل هوني دولار HTML point égal كيما عملنا بالضبط هوني في TD باش نعمل المرة هذه مش تولي TH في وسط TH
المره هذه مش باش تاخذ دولار في مي بلوتو دولار كا. علاش؟ خاطر احنا في البوكل نتاعنا دولار كا كوريسبون مره للبرينوم بعد نوم بعد اج انسي دو سويت. هذيكم هما لي فالور اللي انا حاشي بهم. اوكي، ومن بعد قبل الفوريتش ديجا دونك دولار اتش تي ام ال بوين كاد تير، ومن بعد الفوريتش باش نسكر التير نتاعي. اوكي دونك جاكتواليز نلقى عندي برينون نون اج فيل وجافيش من بعد لي فالور، ومن بعد نعاود نلقى برينون نون اج فيل. Je me répète à chaque fois, يعني à chaque itération قاعد نفيشي في ال TH. Bien sûr هوني على خاطر à aucun moment donné هوني قاعد نقولو اللي راني كملت من الافيشاج نتاع ال TH. دونك بعد ما كملت هوني البوكل نتاعي نجم نمشي نقولو tout simplement دولار is تهاد باش تاخو فولس. يعني اون فوا دخلت البارتي هذي ما عادش نجم نعاود ندخل لها بويسكو is تهاد مش تولي فولس. يعني انا نقولو بعد ما كملت جينيراسيون دي تي هاش راني ساي ما عادش نجينيري لي تي هاش، ما عادش في التي هاد نتاع التابلو. دونك الفالور اس تي هاش تولي فولس. اذا كان جاكتواليز ما باج لنا نلقى عندي لا جينيراسيون دي تي هاش صارت مره برك.